السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من ضمن الفيديوهات ديالي concernant les centres d'appel. اليوم إن شاء الله on va parler de ce qu'on appelle le chatbot, les scripts, le robotisme qui doivent laisser place à l'humain. Vu ce qui se passe actuellement في الساحة الدولية اللي شنو وقع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، وهاد الحرب هذه عندها واحد لامباكت كبير على ليكونومي مونديال وعلى لو بوفوار داشا ديال الناس que ça soit في l'Afrique ou في l'Europe. Donc nous, comment on doit aborder les gens, comment on doit faire pour avoir plus de contacts, pour vendre, pour avoir des rendez-vous aussi. Donc restez à l'écoute s'il vous plaît. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite s'il vous plaît à s'abonner à ma chaîne. Mettre j'aime si vous trouvez que c'est intéressant, s'il vous plaît. Donc, restez à l'écoute. Donc, le chatbot chinois, c'est un robot logiciel qui a cette capacité donc de dialoguer avec des personnes, avec les gens. Donc, les sociétés font recours à ces chatbots pour traiter les demandes de clients, pour vendre, ainsi de suite. Donc, ça, c'était avant. Malheureusement, actuellement, notre manière, la vente ou la prise de rendez-vous, ou la vente de l'assurance, n'importe quel produit, ou le chatbot, ou le robotisme. Donc, le script حافظينه ولينا كنابليكيو على كاع الناس كاملين، كاع لي كليون كنعيطوا لهم بلا même manière, on les traite de la même façon. Or que ça doit pas être le cas. الناس راهم محتاجين دابا في هذه الوضعيه الحاليه، محتاجين لي زيتر هومان، محتاجين الناس اللي ايشونجيو معاهم. اما الشات بوت ولا سكريبت او الروبوتيزم راه سا نو في كو اغرافي لا سيتوياسيون اي كيزيد يأزم الموقف وما غاديش يمكننا نبيعو بهاد لا مانيير هادي. دونك on doit être humain بدي مانيير. راه واخا نحفظو كاع لي تكنيك دو فونت كاملين ديال لو موند اونتيي نحفظوهم ونابليكيوهم، si on n'est pas humain on va pas vendre, on va pas atteindre nos objectifs. Donc chaque échange, s'il vous plaît, doit être perçu comme une rencontre. بحال راه غادا تعارف ولا غتلاقى مع شي واحد وغادي تستكشف شي واحد. Donc rencontre, je dois poser des questions pour connaître la personne. Je peux même raconter parfois des blagues. حنا لا شادين غير في السكريبت. واخا الكليون بعض المرات تيبغي يخرج على السكريبت، يخرج على الموضوع، حنا لا داكوغ وكنرجعوا للسكريبت. لا خصك تسمع ليه هادشي اللي حافظ. هذا هو اللي فيه هذا هو المشكل بحد ذاته. الناس محتاجين منين نعيطلو في التليفون، ملي كنعيطو للتليفون للكليون سكيل فو سافوار، ملي كنعيطولو هو ما عارفش النمرة، مدخلاش عنده في الريبرتوار ديالو. شنو كيدير الكليون؟ كيهز البوكليي، كيدير لاكارد منا حنا اللي معيطين له. الوغ باش نهبطو ديك لاكارد اللي البوكليي اللي هاز هو، باش نهبطوها خصنا نكونو دي زومان، دي زيتر هومان، ماشي ان روبو، ماشي ان سكريبت شادو خصني نعرضو عليه. Bonjour monsieur Dupont, ça va? Vous allez bien? La moindre des choses. ما نخلصوا عليها والو، هاد صافا j'espère que vous allez bien. حنا لا سكريبت تي جي في بحال مسخرين القايد. Donc كنعيطوا لدي زيتر هومان، donc ils ont besoin des êtres humains au téléphone، ماشي دي روبو، ماشي دي ماشين حافظ سكريبت ونعرضو عليه. Donc on doit leur poser des questions, le maximum de questions, pour découvrir leur situation. شنو عنده، شنو كيبغي، شنو وقعلو من قبل. Et en posant هاد les questions هادو on crée واحد le lien، واحد le dialogue. Et en créant le dialogue, on crée aussi la confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, si le lien de confiance ne se crée pas, croyez-moi, le client ne va pas acheter votre produit.
غتوليو بحال كتكبو الماء في الرملة. Il va pas acheter votre produit. Soyez-en sûr et certain. Sauf إلا كان محتاج لذاك لو مومون خصو ضروري شي كونطرا مع شي سوسيتي غياخدها. Et juste après يعيطلو شي واحد اللي عنده une autre manière, une manière humaine غياخد معاه وغادي انولي ديك الكونطرا ديالك. C'est ce qui se passe actuellement. هذه هي لا رياليتي. سريع وتزم حافظين واحد السكريبت وكنعرضوه. لا الناس ما محتاجينش لهادشي، ما بقاوش عاقوا بهادشي هما. قلت لي ولاو كيديروا دي ريشيرش في انترنت، ولاو كيشوفوا لي كومونتير ديال لي كليون في لي بلوغ سور لي ريزو سوسيو، ولات عندهم فكره. قلت اللي كيسمعوا ديك الرنه وديك النغمه ديال سونتر دابيل ديال لا بروسبكسيون تيليفونيك اللي طلعت لهم في الراس، نو سا مانتيريس با، من الاول تيقطع عليك. Bonjour monsieur Dupont, ça va? Vous allez bien? نتسنى داك لوي ديالو. Oui, je vais bien, merci. Et vous? Ouais, je vais très très bien aussi. Avec vous, Daniel, le pont de la société X. Je vous appelle par rapport à ce qui se passe actuellement sur le marché. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, d'une manière fluide, ok, l'échange. Bonjour, quel sert beaucoup le chien? Non, changeons nos habitudes. نضحك مع الكليان، نخرج معاه على السكريبت، ندير شي حاجه ديكسترا اوردينير باش كنبين له بان حنا ماشي بحال الاخرين. C'est comme ça qu'on va pouvoir vendre. Donc, j'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez changer votre manière aussi dans la vente ou bien dans la prise de rendez-vous. D'ici là, je vous remercie pour vous. Je vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas de mettre j'aime si le contenu est intéressant. Je vous invite à cliquer sur abonner s'il vous plaît. Ça vous coûtera rien donc en fait. Et à la prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous et de vos proches aussi. Ciao, ciao.